Small balloon. Hello, I'm Kindaya. I am Laili. We want Laila. to play the balloon. Wow, Dohyung, you have so many balloons. How many balloons do you have? 3 balloons. Ribara. Balloons, okay. And Small balloon. It is a small balloon. this is a big balloon. Big balloon. This is smaller than this one. Smaller, yeah. The yellow balloon is smaller than the white balloon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to Laili English. Learning English, it's simple and easy with Miss Laili. So how's life? I hope that all of you are great and are ready to study again gitu ya, untuk belajar bahasa Inggris lagi. Kali ini kita akan belajar describing things at home. Pada video tadi sekilas saja ada Kim Do-hyung dan omanya atau ibunya yang sedang bermain balon, dan dia mengatakan it is a big balloon and it is a small balloon. And itulah beberapa ekspresi yang kita gunakan ketika kita describing things, especially we are talking about things at home gitu ya. Nah, selain contoh tadi, it is a small balloon, it is a big balloon, kita juga bisa membandingkan barang-barang yang ada di sekitar kita. So we can compare the things around us. Contohnya, now I have 2 books. Okay. Example, I have 2 books. Buku ini tipis. This is a thin book. And buku yang ini, this is a thick book. So, if we want to compare the books, this book is thicker than this one. And this book is thinner than this one. Nah, jadi ada ungkapan this book is thinner than this one. Atau biar lebih enak, the yellow book is thinner than the blue books. The blue book, I mean. Buku yang warna kuning lebih tipis daripada buku yang biru gitu ya. And then, kalau kita mau dibalik, yang biru lebih tebal dari yang kuning, we can say the blue book is thicker than the yellow book. Okay, itu tadi ada kata thick menjadi thicker, thin menjadi thinner. Nah, sudah bisa ditebak ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, this book, the yellow book, harganya misalkan Rp30.000. Dan yang blue book, ini blue atau black? Ini Rp100.000. Maka buku yang kuning lebih murah dari buku yang biru. Oke, biru atau black ya ini. Oke, black. And then we can say the yellow book is cheaper than the black book. The yellow book is cheaper than the black book. Nah, itu kalau cheap atau murah, lebih murah. Nah, bagaimana kalau lebih mahal? Nah, ini sebentar ya. Itu nanti akan berbeda. Bukan mahal, what is mahal in English? Expensive. Bagus. Okay. Expensive akan kita bahas setelah yang satu ini ya. Kita akan fokus pada murah, kemudian tipis, tebal. And misalkan kita mau bicara besar dan kecil. Ini besar gitu ya. Yang okay, we say it is black ya. The black book is big. The yellow book is small, for example. So we can say the black book is bigger than the yellow book. The yellow book
is smaller than the black book. Oke, so bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa semuanya ada apanya? Ada er-nya, Miss. Yes, that's right. So, thicker, thinner, smaller, bigger, semua cheaper, semuanya kata sifat ditambah ir untuk mengukur lebih bla 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 dari. Nah, tetapi tidak semuanya terus loh. Contohnya misalkan tadi lebih murah, ya kan? Cheaper. Tetapi kalau saya mau mengatakan bahwa buku hitam lebih mahal dari buku yang kuning, maka apakah the black book is expensiver than the yellow book? No. Tetapi the black book is more expensive than the yellow book. Is more expensive. Oke, jadi kenapa kok berbeda? Nah, contoh lainnya, I have 2 flowers. 2 bunga. Ini lebih cantik daripada yang ini ya. Misalkan, you can say in a different way. Nah, saya bicara lebih cantik. Cantik adalah beautiful, benar sekali. Tetapi apakah beautifuler? Kita lihat contoh sebagai berikut. This flower, the pink flower, is more beautiful than the red flower. Oke, jadi ada more ditambah beautiful, more beautiful. Tadi expensive menjadi more expensive. The black book is more expensive than the yellow book. And the pink flower is more beautiful than the red flower. Benda yang pertama terus to be is more beautiful, more expensive than benda yang kedua. Mudah kan? So compare the things. We can use adjective plus er or more plus adjective. Nah sekarang bagaimana kalau saya mau berkata lebih bagus, Miss? What is bagus? Good. Menjadi gooder ya, Miss ya? No, jangan berkata gooder, tetapi better. Misalkan tulisan tangan ya. Tulisan tangan saya lebih baik jadi tulisan tangan Sinta misalkan. So, my handwriting is better than Sinta's. Oke, ini kok bukan pakai gooder, bukan juga pakai more good, Miss. Nah, ini namanya what is that? Ini namanya pengecualian gitu ya. Selain itu ada lagi, misalkan tadi baik, buruk. Tulisan saya lebih buruk dari tulisannya Sinta. Nah, apakah better ataukah more bad? Nah, no. Tetapi kita bisa menggunakan ekspresi worse. My handwriting is worse than Sinta's handwriting. Sinta's handwriting is better than my handwriting. Jadi good, bad itu tidak jadi gooder atau better. Oke, itu tapi pengecualian. Nanti apa saja yang dikecualikan akan saya tambahkan. Oke, karena anak ganteng saya sudah bangun, kita akan jalan-jalan naik sepeda, ya kan? Maka kita belajarnya dilanjut lagi pada video selanjutnya. Oke, jangan lupa dipraktekkan bersama ya. Smile, Kim Do Hyung, smile. Learning English, it's simple and easy with Miss Laili. Goodbye. Goodbye. Yuk kita